विश्वास আছে সেইটো আমরা কাম নি করে দিবা সামনে যে বলতে বলা বহুত বহুত বল এটা হ্যাঁ তো ব্যবস্থা করি না বলো আমরা লাগো এ নাও তো না মরনলাল কেনগা sidhira মানে কানে চুরি হয়ে যাবো যদি মিলনা খবর দেবো Hare
କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କେ? ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତ। ମୁଇଁ ପରେ ତ୍ରିକାଦଶୀ দর্পণ নাই দেখে কপাল বসিয়া প্রভু তপ দিশুকে আঘোর কথা কবু দিশুছে কেনতা করি ধন চচিতিলু যে সৎ কহ তুমি মানব সেবা কর কল্যাণ কর ভগবান করবি পুরা জমিদার সরপঞ্চ ভদ্র ব্যক্তি মানুষ ডাকি আনবো মন্দির বিষয়ে বিপদ কথাবার্তা হেমা देख तो से रघु दे दीजिए अच्छी बात तब दिखाने हाँ जाओ मुझे देखो यहाँ
हां दादा मुई केने बहुत खराब लोग के छिली जे पूरा गाजा की सब दिन जो पुण्य ने करवार मौका मिली जे मु पुण्य ने करवार कहूं जे पुण्य करबो केनता करी केते दिन में यात्रा हवा सब दिन मोरा में अन्न छत्र देमी वाह वाह रे बाबू बहुत भल तोर एंगा ये सही भाबते ना আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা বহুত ভল হিসাবে হেবা বাবু মাধব তুই তো বাট কাট দিয়ে কার করিছো মন্দির প্রতিষ্ঠার সবুতি হবো हां পলা হে ঘর কি যা বাবু সুমন্ত দাদা কহ আপন কেন কাম করি পারবে কহ তো মই পরে 10টা পিলা নেই করি জিনি আমার ডুঙ্গরি নিকে ও কাট কাটি করি আনমু তার সঙ্গে জামদার বি আনমু वाह बहुत ভাল বাবু ঘন দাদা তুই কেন দায়িত্ব নেবু কহ তো মই তো বেশি কিছু করি নি পারে দাদা রন্ধা পড়া কাম রে মই সাহায্য করমি ও বড়ে পালন রন্ধনে আমি করি সাথে কাম করব পুরোপুরি এক নম্বর পণ্ডিত মহাশয় ଆପଣ କେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ मुई पाटकाली गानो पंडित डाकबी हो पूजा पाठ काम सबु मुई संभलामी वाह वाह रे ବହୁତ ଭଲ बाकी सब बोल जे दादा यात्रा रो नाम काम के रही वाला जे କାଣା ମଦନ ବାବୁ यात्रा रे मीना मजा निकला यात्रा रो क्या मजा दादा তো কহ মদন বাবু বিনা বেরা কামটা চিন্তা করমা आपण माने यदि हां बोलबे जतु में पूरा ठिकादार है और मीना मजा के ठिकान में हां बहुत भल हेबा से काम रे लगी पड़ा मदन बाबू ତମକୁ ସମକୁ କହୁଛେ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ ठीक है हमें तो सुन दे ଏ ବାବୁ ରଘୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକେ ଟିକେ ୱେଲକମ୍ କରି କରି ଆନ जमीदार और सरपंच को हमर जोहार যা তুমি কেন রইলে বাবু মানে আইতে রে आपण तो जानी तो नहीं जा, गया जा, जा। सरपंच बड़ा परपंच है एक तोला काम दिला आ गया ऐसे लाइट ये बिजली बिले ओए करे आया मुई भी तो जानी बुझल घर बोलो কারণ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার নামে সোনার নতুন বল হেবা সিরে बोले मां को जा बाबू और हेবা মেনি ও सरपंच बाबू একই বড় যাত্রা দিন তুমি কারখানা করবা কহত की जनता माने यदि बोले सरपंच बोले तो बोले को जा बाबू ओए एमएलए और नेता मान को निके जे करे हमर यात्रा ले किसी सहयोग में को जा बाबू हां सरपंच बाबू भल हेबा তোমার সঙ্গে মুই বি জিমি और एमएलए आगे को निमंत्रण देई को आत्मा ও सरपंचिया সিদ্ধান্ত ডোকরা পকেলে কানু মন্দির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হেবা এ বাবু রঘু কাটিং ডাকি নেব কে জানো কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হেবা मंदिर प्रतिष्ठा हवा सुनो लुगे काली मंदिर प्रतिष्ठा हवा
সরকার কেল কালী মূর্তি রে সোনার মুকুট কিনেছ এটা তো ঠিক মৌকা है गुरु ঠিক কইলো গুরু একটা মৌকা হাত छोड़ानी करू हमें तो झेलू দম ধরো ସବୁ କିଛି ହେବା জুমা গুরু সবু সফা করি কোলা কোলা বুলাই নেবা বিক্রম তো তোমার কাজ করে पूरा खलास ये बेड़ा कोठा दिए ओछे बोले वो जो डर गया वो पूरा पूरी मर गया কালী মন্দির সোনার মুকুট একটা নেন গোটা ठीक हो जाती रे तार व्यवस्था मुई करू छे जल्दी की व्यवस्था करो ठीक हो छे बाबू रघु ओए क्या कामरे गुंडा देवो
मजा है बाबू राखुजन हां हां आगे जो जो जाओ जल्दी क्या था हां तू जाओ पहला सिधरा यार गोतिया इतने जल्दी टोके काहे नहीं पठाते ठीक हो चला रे आपको तो जीवा के हवा सर ठीक है चला जीवा हां सर जोहार जोहार खबर बताओ वो कहाँ प्रॉब्लम है ना सडन डकन मना करना क्या प्रतिष्ठा है कि और काली मंदिर और सुना मुक्ता चोरी है जाती पुलिस बाबू छोटा मंडा अपन ऊपर कहां पूरा संदेह আছে না মতে বাবু ওতে তো লাগবে যে সা চলে গাঁ লোকে তুলে বে সমকিরন মু কলা পড়ি যাচ্ছে কাহার উপরে সন্দেহ आ गया গাঁ সবে তো আমি গুটে লাগি কুটুম হूं अच्छा जଣା पड़े आपको जनामो ठीक है इंस्पेक्टर बाबू हाजिर खबर काना हो आज सरपंच पाली होचे गुरु पेट मारी गुरी बहुत बड़ा धन रखी हो जिला झाला बेटा झाली ना बेटा के और गाना ते बिना रखू सबू क्लियर बा ओके इट्स ऑन स्टार्ट
बाबा ऊपर वाला सबू देखुची मात्र निश्चय रास्ता मिलबा बच्च गोला राती बाबा मोर घर चुरी होइছে मोर मेहनत सबु धन सफा कर देले बाबा इटा फैसला हो बाबा ई चोर को उचित दंड मिलो बाबू अपन तो इलेक्शन रे बहुत काम कमिसन कि जोरदार दरमा मिलुचे तारमाने मु चोर है तुमको के चोर कहला हो तुमको तो जे हिसाबे लक्ष्मी मां प्रसन्न नहीं जन से कारण तुम ढोलता चोर चुरावा के सब करा जहां देवी लक्ष्मी मां मोर सहारा तुम्हार प्रथम निश्चय फेरिए बा यार कुकर तार फोन खोइছে आधार मोरा फोने बहुत बोला बने जाय बुला सहित कहिए बाबा और तुम्हें धर्मी लोग वाली तुमको बहुत धर्म मिलु छे ना के निश्चय हमर किछि कामना नहीं न और हमको समान যদি তোমার কিছু কামনা নেই ন এতে ধন দৌলত সম্পদ কেন পূজা ওটা গ্রহণ করছ তুমি বিয়োগনকার লিপ্ত নেই ন তো যদি আমি कैसे অধর্ম কামে লিপ্ত দিতু তোমার কাঠ বানানো জানি খাড়া হইতি তুম আমার বাবাকে তুমি এতে বদনাম আমার বাপ রে আমার লাগে ভগवान तुम्हें एतकी बदनाम दवागा अगर तुमको साहस के देना It's my challenge. बहुत जल्दी साधु बाबा मुखा बुझुगुल में किसी मजा मजलिस हो किसी डांस किसी पूजा बहुत सा ठीक है भाई साहब जाना बेटी के पेन पुना दे लगी थी ठीक अच्छे से मैं ऑफ रहो
Dinar nacho, esta nacho.
একটা পুলিশ করে ডকায়েত মারমা তারপরে দেখমা ঠিক কହୁଛ গুরু চালো জিমা আউরা আউরা बाबू जदि प्रकृत धरा पड़े तो जनता दरबार रे फैसला बाकी कानून के हैंडओवर करा जीवा তোমার পাকে কিছু প্রমাণ আছে কে পুলিশ বাবু তোমার কাজুরা রে বেশি বাদুছে আমি যদি 5টা গাড়ি অটালু 20000 টাকা পেছো खान खा हटा कर गए आइन रो हाथ बहुत लंबा इले आई मोजी करी सिना गुरस पीसी हेला कानून सबू देखु दिसी प्रमाण सहित कोई देखावी चोर के अरे पुलिस बाबू इनका चोर होचे भैन हां सबके सामने তো দেরি কাই করছো জলদি গলা প্রমাণ দেখো ঠিক আছে গলা রাতে মোর যেন টঙ্কা চুরি হয়েছে সে টঙ্কারে চিপস লাগিছে ଆଉ এই রিমোট মতে দেব যে টঙ্কা কিয়ে না আছে দেখছে দেরি কাকুরি কলো পুলিশ বাবু জলদি করে চাকি নিও ঠিক আছে ডাকলে সিনা 1 2 3 लेकिन तुम्हें चोरी करছো और मेहनत रो सबू धर ई बाबा चुरे चलो मोतिया बाबू ইন্সপেক্টর মই চোর লোককে দাদিন কেতে বেলা भी ভলি বলে इंस्पेक्टर बाबू चोर के जल्दी चलो मैं मोर गांव के सफा रखवा के जाऊं छे ठीक है You are under arrest. आज धरा पड़ी छे वांडा मामा दिने साधु और राती चोर और फल मीठा है पुलिस बाबू हाउरा हाउरा चार जानवर के मित्र क्या हावरा हावरा है क्या
हाँ बोलू तोरे कहो छाड़ी दे तोले भो राती घोड़ा गला में कहीं जा सब वो बैठ के बुचका बुचका आलू की सोचे कौन बोल रहा है चोर बाबा कोने धन को में करे ଆମେ ତ ଆଶା କରିଥିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ନି ଲାଗିଥିଲେ ବି କା କରି ପାରମା ହେନ୍ତା ତ ପହଲା ଥର କରୁଛୁ ଜାଣା ବି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥିବ ମାଫ କରିଦେବେ ଆମକୁ ଆଉ ଯେତେ ବି ବड़ ବड़ ଖାସିଆନ ସୁଜନ ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁ ଆମର ନୂଆଖାଇ